ज्योतिष शास्त्र अनुसार भाग्यशाली हेबा जन्म तिथि एवं जन्म समय ग्रह नक्षत्र स्थिति उपरे निर्भर करिथाए। सोमवार दिन जन्मित लोक माने चंचल स्वभावयुक्त होइथांती एवं जेकोसी परिस्थिति आसिले भी खुशी रहिबा पई पसंद करिथांती। ता सहित सर्दी थंडा भली रोगरे सहजरे पीड़ित होइथांती। मंगलवार दिन जन्मित लोक माने प्रखर बुद्धि संपन्न होइथांती एवं स्वभाव साधा सीधा सरल होइथांती। ता सहित क्रोधी स्वभावर होइथांती। बुधवार दिन जन्मित लोक माने बुद्धिमान होइथांती एवं परिवार प्रति समर्पित हेबा सहित धनर अभाव सेमानंकर होई नथाए। गुरुवार दिन जन्मित लोक माने आकर्षक एवं प्रभावशाली होइथांती। ता सहित अत्यंत साहसी एवं समझदार मध्य होइथांती। शुक्रवार दिन जन्मित लोक माने सादा सीधा एवं आकर्षक मध्य होइथांती। ता सहित कली झगड़ा ठारू दूर रे रहिबा पई पसंद करिथांती एवं जीवन रे पैसार अभावर सम्मुखीन होई नथांती। शनिवार दिन जन्मित लोक माने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितिर सम्मुखीन होइथांती एवं आत्मविश्वास रे भरपूर मध्य होइथांती। एपरी लोक माने जीवन में बहुत संघर्ष करिथांती। रविवार दिन जन्मित लोकमानंक उपरे सूर्यदेवंक बहुत आशीर्वाद रही थाए एवं प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्त करने सहित क्रोधी स्वभावर मध्य होइथांती। सोमवार दिन जन्मित लोकंक पारिवारिक जीवन भल रही नथाए एवं जीवन में अनेक कठिन परिस्थितिर सम्मुखीन होइथांती। ता सहित धैर्य सेमानंकर कम रही थाए। मंगलवार दिन जन्मित लोक अत्यंत क्रोधी एवं पराक्रमी होइथांती। ता सहित दाम्पत्य जीवन रे अनेक समय समस्यार सम्मुखीन होइथांती। बुधवार दिन जन्मित लोक माने तीक्ष्ण बुद्धियुक्त होइथांती एवं जेकोसी समस्यारू शीघ्र बाहरी आसीथांती। ता सहित धन अर्जन रे सफलता पाइथांती। गुरुवार दिन जन्मित व्यक्ति जेकोसी समस्यार सामना साहस एवं बुद्धिमतार सहित करिथांती। ता सहित अन्य मानंकु अधिक प्रभावित करिथांती। शुक्रवार दिन जन्मित व्यक्ति साहित्य कला एवं संगीत क्षेत्र में सुनाम अर्जन करिथांती। ता सहित भौतिक सुख तांकु प्राप्त होइथाए एवं दानी स्वभावर मध्य होइथांती। शनिवार दिन जन्मित व्यक्ति मानंकु पारिवारिक सुख किंबा सांगसाथी अथवा आत्मीय स्वजनक सुख अधिक प्राप्त होई नथाए एवं बहुत शीघ्र लोकंक सहित तांकर विवाद देखा देइथाए। रविवार दिन जन्मित व्यक्ति कहार अधीन रे कार्य करिबा पई पसंद करि नथांती एवं कम कथा कहिबा पई पसंद करिथांती। ता सहित कला एवं शिक्षा क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करिथांती। जेउ पिला माने 7, 16, 25 तारीख रे जन्म होइथांती तांकर जन्म परठारु परिवार रे उन्नति हेबा सहित सुख समृद्धि वृद्धि होइथाए एवं समस्तंक ठारु स्नेह श्रद्धा मध्य प्राप्त करिथांती। जेकोसी मासर 7, 16 एवं 25 तारीख रे जन्मित पिला माने जन्मरु भाग्यशाली होइथांती एवं सूर्यदेवंक प्रभावरु अधिक आत्मविश्वासी हेबा सहित साहसी मध्य होइथांती। जेउ पिला माने 1, 10, 19, 28 तारीख रे जन्म होइथांती से माने बहुत अधिक विद्या प्राप्ति करिथांती एवं पिला दिनरु पाठरे टॉप करिवा सहित परिवारर मान सम्मान वृद्धि करिथांती।
1-10-19-28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 9-18-27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ଧନୀ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ସହିତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ କଳାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାହସୀ ପରାକ୍ରମୀ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଗରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଦ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ଧନବାନ ଏବଂ ଗୁଣବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରିଧି ଯୋଗରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ବକ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ନାମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।